हालिम, तुम खुद को कंफर्टेबल कर लो, मैं ऐश से मिल लूँ। और तालिया का जवाब सुने बगैर आगे बढ़ गई। तालिया ने नज़रें घुमा के इतराफ़ में देखा। सुर्ख लिबास पहने, क्लच उठाए, वो किसी खाली दिमागी वाली अमीर हसीना जैसी लग रही थी, मगर उसकी तेज़ आंखें दाएं से बाएं सारे लान का जायज़ा ले रही थीं, जैसे हर पार्टी पे मार्क के घर को वो केस किया करती थी। वो अमूमन इन जगहों पे उसी नीयत से जाया करती थी और आदतन आज भी वही कर रही थी। हालांकि उसे कुछ नहीं चुराना था। सिक्योरिटी के कितने अफराद हैं, कैमरे कहाँ लगे हैं, हंगामी सूरत हाल में भागने का पहला रास्ता कौन सा होगा। वो उकाबी नज़रों से जायज़ा लेती आगे बढ़ गई। एक जगह सामने फातिह खड़ा था, 3 लोगों के ग्रोह में, हाथ में गिलास उठाए वो मुस्कुरा के बेफिक्री से किसी बात पे तबसरा कर रहा था। बोलते हुए चेहरा दूसरे आदमी की तरफ मुड़ा तो उसके कंधे के पीछे तालिया खड़ी दिखाई दी। फातिह ने उसे नज़रअंदाज करके बात जारी रखी। तालिया भी शायद वहाँ से हट जाती, मगर वान फातिह पे जमी नज़रों के सामने एकदम सफ़ेदी छाने लगी। इतनी चमकदार सफ़ेदी कि वो ठहर गई, सारी आवाज़ें बंद हो गईं। एक ख्वाब सा मंजर पे उभरा, लकड़ी की सलाखों वाला बड़ा सा पिंजरा जिसे चंद लोग उठा के ले जा रहे हैं। किसी जंगल में दरख्तों के दरमियान पिंजरे के दरवाजे पे ताले पड़े हैं और अंदर वो अकड़ू बैठे हैं। सुनहरे रूखे बाल और चेहरे पे मट्टी थोड़ी घुटनों पे रखे वो खामोश सपाट निगाहें फातिह पे जमा हैं, जो पिंजरे के दूसरे कोने पे बैठा है, उसी तरह अकड़ू, मगर चेहरा जख्मी लगता है। ताशा, मेरे साथ रहो, वो उसे देख के आहिस्ता से कहता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी। मैं आपके साथ हूँ तवांको, वो बोली तो आवाज़ फटी फटी सी रही। सफ़ेदी मज़ीद छाती गई, इतनी के मंजर गायब होने लगा। तालिया ने चौंक के पलकें झपकी तो पार्टी का लॉन वापस दिखाई देने लगा। फातिह के साथ वाले अफराद बिखर गए थे या क्या। वो वापस आई तो देखा वो गिलास लिए उसके सामने खड़ा है और गौर से उसे देख रहा है। पार्टी का शोर फिर से कानों में सुनाई देने लगा और वो मुकम्मल तौर पे जाग गई। ज़बरदस्ती मुस्कुरा और सर को खाम दिया। तवांको, तुम क्या देख रही थी? पूछते हुए फातिह ने गर्दन मोड़ के अपने पीछे देखा और फिर दोबारा उसे। वो कुछ कह न सकी। सुबह वाली तौहीन भूल गई। उसका सहर इतना था कि अल्फाज गिरमिट होने लगे। यूं ही पार्टी को देख रही थी। अच्छा, वो आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ के सोचती नज़रों से उसे गोया परख रहा था। मुझे लगा तुम कुछ और देख रही हो, कुछ गैर मावराई जो हम नहीं देख सकते, जैसे किसी दूसरी दुनिया में झांकना। क्या कोई दूसरी दुनिया वजूद रखती है तवांको? वो उसकी आंखों पर से नज़रें हटा नहीं पा रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे इस दुनिया की ज़्यादा फिक्र है। हमने उसके लिए बहुत कुछ करना है। दूसरी दुनियाओं की मखलूक़ात अपनी फ़िक्र खुद कर लेंगी। आपने कभी किसी से दरख्वास्त की है तवांको कि वो आपके साथ रहें क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है? कभी ऐसा मौका आया? वो फिर से मुस्कुराया और कंधे उचकाए। मेरे काज को बहुत से लोगों की ज़रूरत होगी, मगर मुझे उंगली सीने पे रखी। वान फातिह को किसी की ज़रूरत नहीं होती और न वो किसी से ऐसी दरख्वास्त करता है, नरमी से कह के वो गिलास लिए आगे बढ़ गया। सहर टूटा, मंतर सा ख़त्म हुआ। तालिया ने गहरी सांस ली और सर झटका। खाना लगाया जा रहा था। वो अपने नाम की मेज़ ढूंढती आगे बढ़ गई। तालिया बिन्ते मुराद। जिस गोल मेज़ पे उसके नाम का कार्ड लगा था, उस पे उसकी नशिस्त के ऐन सामने वान फातिह का कार्ड था। फातिह अलबत्ता अभी मेज़ पे नहीं आया था। तालिया तलखी से मुस्कुराई और कुर्सी खींची, फिर ठहर गई। कुर्सी के करीब घास पे लकीर खींची थी। जूते से खींची गई ये लकीर किसी शख्स को ना नजर आती शायद, लेकिन वो तालिया थी, उस काम की माहिर थी। लकीरें खींच के अपनी याद दहानी करना कि किस जगह खड़े होना है, ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई ख़ास शय दिखाई देती हो। चौंक के उसने इधर उधर देखा। लकीर वाली जगह पे अभी कोई नहीं खड़ा था, मगर यकीनन किसी ने वो जगह मुख्तसस कर रखी थी। वो आहिस्ता से उस जगह पे खड़ी हुई और धीरे धीरे घूमने लगी। यहाँ से
क्या नज़र आता था? मेज़ की तरफ घूमी तो सामने वॉन फाते के नाम की खाली कुर्सी थी। कौन था जो फाते के सामने खड़ा होना चाहता था? वो खामोशी से अपनी जगह आ बैठी। दिमाग तेज़ी से चल रहा था। इससे फासले पे बुफे टेबल के करीब अशर खड़ा था, सफ़ेद कोट में मलबूस, गिलास उठाए। वो हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ शानदार लग रहा था। इसरा के जले भुने अंदाज पे भी उसकी मुस्कुराहट नहीं जा रही थी। मैं किसी सोशलाइट को इतनी अहमियत नहीं देती कि उसे अपने साथ पार्टी पे ले आऊं। वैसे भी फाते को इस लड़की का हमारे घर आना जाना पसंद नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं इसे क्यों साथ लाई हूँ? तुम्हें तो इससे सिर्फ नीलामी की हद तक मतलब था। इसरा शदीद बुरे मूड में थी। काका, उसने मुस्कुरा के बहन के शाने पे हाथ रख के दबाया। आपके शोहर ने जो बखेड़ा फैलाया है उसको साफ करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत थी। इसरा की पेशानी के बल ढीले पड़े, आंखों की खफकी खफ्त में बदली। मुझे बहुत अफसोस है उसके लिए। सिर्फ अफसोस काफ़ी नहीं है काका, आपको साबित करना होगा कि आप मुझे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या अबंग को। वो मुस्कुरा के उसकी आंखों में झांकते हुए सर्द लहजे में बोला तो इसरा ने बेख्तियार उसके हाथ पे हाथ रखा। सिर्फ तुम्हें ऐश, मैं फातिह को इस जुनून के हाथों मजीद तबाह नहीं होने दूंगी। वो गुस्से में था और मुझे उसको ठंडा करने के लिए ये कहना पड़ा कि हम अमेरिका नहीं जा रहे। वो तो मुझे छोड़ने की बात कर रहा था। वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते। वो आपसे मोहब्बत करते हैं। वॉन फाते सिर्फ वॉन फाते से मोहब्बत करता है। ऐश, वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, उसने अपने महबूब वॉन फाते को ताकत की कुर्सी पे बिठाना है, बस। और इस काम से उसे रोकने के लिए आपका अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनका इस दौर से निकलना ज़रूरी है। उसके करीब झुके वो सरगोशी में बोला, और सिर्फ आप ये काम कर सकती हैं। वो कैसे? वो चौंकी। अबंग के पास फंड्स नहीं हैं। वो ना कर्ज लेंगे ना अतिया। पहले वो मुझ पे इन्हिसार किए हुए थे, मगर हाल ही में जो आग लगी थी, जाहिर है वो एक्सीडेंट था। उसके बाद उनके पास पैसों की शदीद कमी हो चुकी है। ऐसे में वो मलाके वाला घर बेचने का सोच रहे हैं। व्हाट? इसरा के ऊपर से गोया ट्रक गुजर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संभाव का घर? 3 खजालों वाला घर? ये तुम्हें किसने कहा? जिसने भी कहा गलत नहीं कहा। वो उसके पापा की विरासत थी, वो इसको अजीज़ है। मैं उसे वो नहीं बेचने दूंगी। ऐश, इसरा की आंखें गुलाबी होने लगी। अशर ने गहरी सांस ली, एक नज़र इतराफ़ का जायजा लिया। लोग अब उठ उठ के बुफे का कॉर्नर की तरफ जा रहे थे। वो इसरा के कान के करीब झुका। अगर आप अबंग को इस जुनून से बचाना चाहती हैं, अगर अपने बच्चों को अरेना की तरह खोना नहीं चाहती, तो आपको मेरे लिए, अपने लिए एक चोरी करनी होगी। हाँ, तुमने फ़ोन पे ये कहा था कि मुझे आज फाते के लॉकर से कुछ चुराना होगा। अब बताओ क्या चीज़? क्योंकि मैं तैयार हूँ। वो गर्दन कड़ा के अज़म से बोली तो वो आंखों में तैश और तपिश देख सकता था। तालिया खाने डालने की बजाय लॉन के एक कोने में जा खड़ी हुई और क्लच खोला। उसमें एक मोटे हीरे वाली अंगूठी पड़ी थी। कुछ देर पहले ये इसरा की उंगली में थी और इसरा अभी तक नावाकिफ थी कि ये तालिया उतार चुकी है। वो हल्का सा मुस्कुराई और मोबाइल निकाल के नंबर मिलाया। दातन ने पहली घंटी पे उठा लिया था। तुम गलत हो लियाना साबरी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, भले तुमने मेरे लिए ही किया जो किया, मगर मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन नहीं कर रही कि दातन का हेलो सुनते ही वो मसनूई खफकी से तेज़ तेज़ बोलती गई। बिस्कुटों में मीठा ज़्यादा तो नहीं था? वो बेनियाजी से पूछने लगी। पता नहीं, मैंने कौन सा चखे थे। तो आधा डब्बा खाली क्यों है? तालिया ने बेख्तियार फ़ोन को घूरा। मोटी फिर से मेरे घर में बैठी है। मुझे क्या पता, तुमने दिया ही आधा होगा, किल्लस के बोली। अच्छा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया, मगर तुम्हारे लिए ही किया। अब भी नहीं चाहती कि तुम इस मलून चाबी का पीछा करो, लेकिन अगर तुम करना चाहती हो तो याद रखो, तुम्हें एडम से छुटकारा पाना है। वो संजीदगी से कह रही थी। किसी का कुछ चुरा के उसके कोट में डाल दो। जब उसके पास से बरामद होगा तो उसका एतबार और नौकरी ख़त्म हो जाएगी और वो तुम्हारा राज नहीं खोल सकेगा। हाँ, इसरा की अंगूठी का इंतज़ाम कर लिया है मैंने। एडम की नौकरी ख़त्म करवानी पड़ेगी आज। वो दबी सरगोशी में बोली। नज़रें उस मेज़ पे जमी थीं जहाँ अब फातेह और इसरा आके बैठ चुके थे और उस लकीर वाली जगह पे फातेह का सेक्रेटरी उस्मान हाथ बांधे आ खड़ा हुआ था।
کھانا کھاتے ہوئے فاتح کے عین سامنے۔ داتن ایک بات بتاؤ، اور ہاں تمہیں معاف نہیں کیا میں نے ابھی۔ اچھا بتاؤ، ہم نے جب اس سنگاپور چیئرمین کو اسکیم کیا تھا تو ایک سیاسی ٹرم ہم نے سنی تھی، ٹریکر۔ ذرا مجھے یاد کرواؤ کیا ہوتا ہے ٹریکر؟ وہ آنکھیں عثمان سے ہٹائے بغیر بولی۔ عثمان کی شرٹ کا دوسرا بٹن قدرے مختلف سا تھا، اتنے فاصلے سے بھی صرف ایک نظر دیکھ کے ہی تالیہ بتا سکتی تھی وہ بٹن کیمرہ کوالٹی کا تھا۔ ٹریکر بنیادی طور پہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موبائل کیمرے یا بٹن کیمرے یا پین کیمرے وغیرہ آن کر کے کسی سیاستدان کے پاس نجی محفلوں میں جا بیٹھتے ہیں، اور سیاستدان ٹھہرے صدا کے شو باز قسم کے لوگ، ان کو بھولنے کا شوق ہوتا ہے۔ موضوع کو خاص سمت موڑو اور سیاستدان کو کسی کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہنے پہ مجبور کر دو، جیسے بچے اپنے دوستوں میں بری زبان استعمال کر لیتے ہیں مگر کبھی نہیں چاہتے کہ والد کو پتہ چلے، سو سیاستدان اپنے دوستوں میں وہ کمنٹ بھی پاس کر دیتا ہے جو وہ عوام یا میڈیا کے سامنے نہیں کرتا۔ اس کی ویڈیو میں سے ایک آدھ فقرے کی چھانٹی کرو اور یوٹیوب پہ لگا دو۔ کسی بھی سیاستدان کے کیریئر کو ایسی ٹریکر ویڈیو سے اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو سیاستدانوں کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے تالیہ، مگر ہماری غلطیاں پرائیویٹ ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کی غلطیاں پبلک۔ اگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاتح کا سیکرٹری شاید فاتح کے لیے نہیں اشر کے لیے کام کرتا ہے، وہ اس وقت خود ٹریکر بنا ہوا ہے۔ گھائل غزال کے پیچھے بھی اشر تھا، اس کے پیچھے بھی ہوگا، وہ دلچسپی سے دبی آواز میں کہہ رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ تو یہ تھا پارٹی کا مقصد؟ انٹرسٹنگ تالیہ، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، اس کی فکر چھوڑو، تم ایٹم کا بندوبست کرو۔ زیادہ حکم نہ چلاؤ، میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے۔ میں تو بس میری بچی یہی بتانا چاہتی تھی کہ بسکٹ میں نے ڈائٹ شوگر کی جگہ اصلی شوگر ڈالی ہے۔ کیا؟ تالیہ کے شدہ طبق روشن ہو گئے۔ فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ یا اللہ داتن، تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنے کھا لیے؟ اف، اتنی کیلوریز! تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے چکھے تک نہیں، مگر تالیہ غصے سے بول رہی تھی۔ میں لیانا صابری تمہیں اپنی حرام اور حلال دونوں کی کمائی سے آگ کرتی ہوں، بات مت کرنا اب مجھ سے۔ غصے سے فون رکھا تھا۔ اف، آج ان کیلوریز کو برن کرنے کے لیے زائد ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اف اف۔ مزید یہ تمام افراد بیٹھ چکے تھے اور کھانا کھایا جا رہا تھا، خوشخبریاں جاری تھیں۔ تالیہ کھانا لے کر آئی تو سب کسی بات پہ ہنس رہے تھے جو یقیناً فاتح نے کہی، اور یقیناً اسے عثمان کے کیمرے نے محفوظ کر لیا تھا۔ اشر نے سب کو سیلفی کے لیے متوجہ کیا، وہ بھی پلاسٹک کی گڑیا کے انداز میں مسکراتی رہی اور اشر نے سیلفی اتاری۔ سب واپس باتوں میں مصروف ہو گئے تو اشر مسکرا کے آبنگ کی طرف جھکا۔ ابھی ابھی اس صحافی لڑکی نے وہ ساری خبر جو ٹویٹ کرتی ہے، پوری کیس رپورٹ بنائی ہے، میرے کسی پرانے دوست تک کا انٹرویو شامل کر لیا ہے۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ برا ہوا وہ آبنگ، جیسے مجھے اندازہ ہی نہیں کہ وہ نوکری جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس گئی ہوگی، مگر آپ نے اس کو ایسا جواب دیا ہوگا کہ اس نے غصے میں آ کر خبر بریک کر دی۔ رپورٹرز کو لگتا ہے وہ سیاستدانوں کو تپاتے ہیں اور جواب اگلواتے ہیں، مگر سیاستدانوں کو رپورٹرز کو تپانا زیادہ اچھا آتا ہے۔ اس کے قریب جھکے بظاہر مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، برا ہوا۔ پھر منہ میں ذائقہ گھولا تو خوشگوار حیرت سے اشر کو دیکھا۔ کھانا بہت اچھا ہے۔ جی، ملواتا ہوں آپ کو شیف سے۔ اشر نے ایک دم چٹکی سے رملی کو اشارہ کیا جو فوراً سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔ اسرا نے دبی دبی سے مداخلت کی۔ شیف کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اشر نے انسنا کر دیا۔ فاتح اب شوق سے کھا رہا تھا۔ تالیہ کھا کم رہی تھی، ان سب کے تاثرات زیادہ پڑ رہی تھی، غور سے، خاموشی سے۔ پھر پل بھر کو گفتگو میں وقفہ آیا تو وہ کھنگاری۔ فاتح صاحب، مجھے سیاست کی اتنی سمجھ تو نہیں جتنی اس میز پہ بیٹھے دوسرے لوگوں کو ہوگی۔ بلند آواز اور مضبوط لہجے میں بات کا آغاز کیا تو تمام افراد کھانا جاری رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ مگر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے؟ کیا آپ کو تھوڑا سا زیادہ شاطر نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ غلط لوگوں پہ بھروسہ کر کے دھوکہ نہ کھائیں؟ تمہارے خیال میں انسانوں کی پہچان رکھنا اور شاطر ہونا بہت ضروری ہے؟ تاشا، وہ ہاتھ روک کے اس کی آنکھوں میں دیکھے پوچھنے لگا۔ تالیہ
اشر نے تصحیح کی مگر کسی نے نہیں سنا۔ سیاستدان کے لیے تو بہت ضروری ہے سر، گھاک اور شاطر ہونا۔ فاتح مدھم سے مسکرایا۔ سیاستدان کے لیے ہاں، مگر لیڈر کے لیے، ویژنری کے لیے جانتی ہو کیا ضروری ہے؟ نظریں تالیہ کی آنکھوں پہ تھیں۔ ایک مقدس کاز کا ہونا، نظریے اور اصولوں کا ہونا۔ مجھے انسانوں کی پہچان یا شاطر پن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک کاز ہے کہ مجھے اپنے ملک کو صوفیہ رحمان جیسے چوروں سے پاک کرنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں گھاک نہیں ہوں اور لوگ مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ جاتے ہیں، مگر میں اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ صبح والی توہین بھلائے وہ بے خودی سے اسے دیکھے گی۔ میں جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہوں تاشا، وہ کہتی ہے کہ جو لوگ میرے کاز کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک میرے ساتھ ہوں گے، اور جو دھوکے باز غیر مخلص بددیانت لوگ ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جیسے چھلنی سے کنکر چھن جاتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو بالکل لاجواب ہو گئی، مگر پھر کھنگاری۔ مگر تب تک وہ لوگ آپ کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہوں گے، یہ سوچا کبھی آپ نے؟ وہ مجھے اس لیے نہیں چھوڑ کے جاتے کیونکہ میں سادہ ہوں اور وہ مجھے دھوکہ دے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ لقمہ چبانے کو رکا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ لوگ میرے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ کسی کا مواد خود غرض ہوتا ہے، کسی کا بے غرض۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے اور میرے نظریے کو نہیں بدل سکتے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیڈر بننے کے لیے شاطر ہونا ضروری نہیں ہوتا، نہ جھکنے والا کردار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اشر صاحب، گفتگو کو مخل رملی کی آواز نے کیا تو سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ایٹم اور ایک ادھیڑ عمر اسکارف والی عورت کو لا رہا تھا۔ عورت پرسکون اور سادہ لگتی تھی، البتہ ایٹم خفیف زدہ نظر آ رہا تھا۔ ماں کو ان لوگوں سے ملوانے کی کیا ضرورت تھی، خواہ مخواہ کی شرمندگی؟ مگر تالیہ دیکھ سکتی تھی کہ رملی نے ایٹم کو وہیں کھڑا کیا جہاں کچھ دیر پہلے عثمان کھڑا تھا۔ کل کو وان فاتح کی کوئی ٹریکر ویڈیوز پلیس ہوتی تو فوٹوگرافرز میں اس اینگل پہ کون کھڑا نظر آئے گا؟ ایٹم، یعنی الزام ایٹم پہ لگایا جائے گا۔ واہ! تلخی سے سر جھٹکا۔ اچھا، یہ کھانا ایٹم کی والدہ نے بنایا ہے؟ اسرا نے حیرت سے اشر کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور ایٹم کی ماں کو دیکھا۔ میں آپ لوگوں سے مسز محمد کا تعارف کروانا چاہتا تھا، کیونکہ ان کو نوکری کی ضرورت ہے اور ان کا کھانا آپ چکھ ہی چکے ہیں۔ میری سفارش بھی ساتھ ہوگی۔ فاتح ابھی تک چاول کھا رہا تھا، قدرے بے نیاز تھا، بس مسکرا کے ایک دفعہ دیکھا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے افراد نے سر ہلا کے توصیفی کلمات کہے۔ اسرا نے بھی بظاہر خوش دلی سے تعریف کی۔ تالیہ البتہ دلچسپی سے آدھی گھوم کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں اپنے دوستوں میں پتہ کروں گی، کسی کو ضرورت ہوئی تو پہلا نام آپ کا تجویز کروں گی۔ مسز محمد، کھانا واقعی بہت اچھا ہے۔ ایک نظر قدرے خفیف سے کھڑے ایٹم کو بھی دیکھا۔ آپ کا شکریہ میڈم۔ عورت سادگی سے مشکور ہوتی نظر آئی۔ ایٹم کے بھی بس 2 دن رہ گئے ہیں نوکری کے لیے، آگے کیا ارادہ ہے تمہارا ایٹم؟ اشر نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایٹم کے وہاں کھڑے ہونے کے دورانیوں کو بڑھانا چاہتا تھا، سو بات کو طویل دے رہا تھا۔ سر، میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر نوکری نہ ملی تو میرے والد اسٹور پہ کام کرتے ہیں، وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ پھر وہ نظریں جھکا کے متانت سے بولا، اسٹور میں بیٹھنے سے تو تمہارے مستقبل کے روشن ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ اشر ٹیک لگائے افسوس سے بولا تو اسکارف والی عورت بول اٹھی، ایٹم کا مستقبل بہت روشن ہے اشر صاحب۔ اور یہ آپ کو کیسے پتہ؟ تالیہ نے دلچسپی سے گفتگو میں مداخلت کی۔ ایٹم کے ساتھ اس کے تایا کی دعائیں ہیں۔ ابھی وہ اتنا بول پائی تھی کہ ایٹم نے ہڑبڑا کے اسے دیکھا۔ نہیں ماں، اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے سامنے نہیں۔ گھبرا کے آنکھوں میں منت کی۔ ماں سب کو متوجہ دیکھ کے بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایٹم کے تایا اس کے لیے بہت دعا کرتے تھے، ان کو سچے خواب بھی آتے تھے انہوں نے، مگر ایٹم کی آنکھوں کی منت دیکھ کے وہ چپ ہو گئی۔ کوئی خواب دیکھا تھا انہوں نے ایٹم کے بارے میں؟ تالیہ نے چونک کے بات پکڑی۔ ایبو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ جی میڈم، جب یہ بہت چھوٹا سا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھا تھا۔ تایا نہیں خواب دیکھا مگر بتایا نہیں کبھی، بس ہر وقت دعا کرتے تھے کہ یہاں پہ ایٹم نے مارے شرمندگی کے آنکھیں بند کر دی۔ ایک دن آئے گا جب ایٹم محمد کو اللہ تعالیٰ زمین میں مدفن خزانوں کے راز بتا دے گا، اور اس دن ایٹم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔
इस मेज़ पे चंद मेंबर्स पार्लियामेंट और सेनेटर्स अपनी बीवियों के हमरा बैठे थे। उस्मान रेली जैसे मजबूत नौकरियों वाले लोग भी पीछे खड़े थे, जिनकी आम लोग सियासतदानों से एक मुलाकात के लिए मिलते करते थे। ऐसे ताकतवर लोगों की मेज़ पे पहले तो खामोशी छा गई, फिर अगले ही लम्हे जोर का कहका बुलंद हुआ। फातिह भी हंसा था और एडम शर्म से ज़मीन में गड़ गया। सब ने इस बात को एंजॉय किया था। आमीन। कहका थमा तो तालिया की आवाज़ गूंजी। मेज़ पे यकदम खामोशी हुई। तमाम गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी और वो एडम की एब को देख रही थी। सिर्फ वो नहीं हंसी थी। सुम आमीन, वो हौसला अफजा अंदाज में मुस्कुरा के ईपू से कह रही थी। एडम ने बेयकीनी से नज़रें उठाईं। उसे लगा तालिया ने तंज किया है, मगर उसका चेहरा किसी भी खोट से पाक लग रहा था। आप मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों के कहने का बुरा ना मनाइएगा, मगर ये ऐसा नामुमकिन भी नहीं है मिसेस मोहम्मद। इस दुनिया में अगर लोगों को सच्चे ख्वाब आ सकते हैं तो वो सच भी हो सकते हैं। अब अशर साहब के दादा को ही ले लीजिए। हाथ से इशारा किया। वो चाय की पत्ती का काम करते थे। 8/22/10 की छोटी सी दुकान थी और अब उनका घर देखें। अशर और इसरा दोनों के माथे पे एक जैसे बाल पड़े। सेनेटर्स करी कूले में उनके वालिद बिजली के महकमे में मीटर रीडर थे और ये मेंबर पार्लियामेंट लाई कनौकी साहब बैठे हैं, जिनका कहका सबसे ऊंचा था। ये जवानी के दिनों में अखबार बेचा करते थे, वो भी साइकिल पे। खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं और अब ये उन्हीं अखबारों की सुर्खियों में आते हैं। और वान फातिह को ही ले लें। नज़रें घुमा के फातिह को देखा, जो दूसरों की भवें इकट्ठी किए उसे देख रहा था। उनके वालिद वकील थे, मोअज़्ज़िज़ थे, खुशहाल थे और इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारते थे। फातिह ने भरमी से फ़िक्र मुकम्मल किया, मगर तालिया ने बात जारी रखी। इनके वालिद वकील थे, मुअज़्ज़िज़ और खुशहाल थे, मगर काफ़ी शातिर और घाघ भी थे, लोगों को खुश रखते थे। मगर फातिह साहब ऐसे नहीं हैं। इससे ये साबित होता है कि इंसान के किरदार और कद का तयन उसके बाप की विरासत से नहीं, उसकी अपनी किस्मत और मेहनत करती है। वो उठी और कुर्सी पीछे की। सब उसको नागवारी से देख रहे थे, पहलू बदल रहे थे, मगर किसी ने जवाब देने की जहमत नहीं की। मैं चलती हूँ। दावत का शुक्रिया अशर साहब। फिर ठहरी और इसरा को मुखातिब किया। आपकी कुर्सी के साथ एक अंगूठी पड़ी है, क्या आपकी है? इसरा, जो खफा लग रही थी, चौंकी, गर्दन घुमाई। घास पे अंगूठी सामने ही दमक रही थी। सर झटक के उसे उठाया और बदल न ख्वास्ता बोली, थैंक यू तालिया। तालिया ने भी एक मसनूई मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और पर्स उठाए आगे बढ़ गई। एडम यकटिक उसे देख रहा था। इन सारे मसनूई ऊंचे ताकतवर लोगों में एक वही कुदरती सी लगती थी। एकदम उसकी ढाल बन के आ गई और जैसे उसको किसी कमोडो ड्रैगन से बचा ले गई हो। अब वो चलती हुई लॉन में आगे जा रही थी। मेज़ पे अशर ने मुस्कुरा के कोई और बात छेड़ दी, मगर एडम उधर ही देख रहा था। रास्ते में वो उस्मान से टकराई, मगर संभल गई। उस्मान ने माजरत की तो वो इट्स ओके कह के आगे बढ़ गई। तब एडम को याद आया कि उसकी कार तो फातिह के घर खड़ी थी। वो घर कैसे जाएगी? वो इजाज़त लेके उसकी तरफ भागता आया। वो गेट के बाहर खड़ी थी, सड़क किनारे, सुर्ख लिबास में, क्लच उठाए, खामोश, गुमसुम। एकदम गर्दन मोड़ के एडम को दिखा तो उंगली से इशारा किया, यानी इधर आओ। कोई रौब सा था उसमें जो वो दौड़ा चला आया। जी चैतालिया। उसके धोखे झूठ सब भूल गए। याद रहा तो सिर्फ ये कि वो ढाल बन गई थी। मैंने कैब मंगवाई है। मेरी कार वान फातिह के घर खड़ी है। मैं इसरा बेगम के साथ आई थी। मेरी कार मेरे घर पहुंचा देना। चाबी उसकी तरफ बढ़ा के ताकुम से बोली। तभी एक लग्जरी कैब सामने आ रुकी। बावर्ची ड्राइवर ने बाहर निकल के दरवाज़ा खोला तो एडम ने जल्दी से चाबी थाम ली और तालिया कार में सवार हो गई। उसके अंदाज में सब शाहाना था, मगर एडम को आज लगा कि अगर वो ज़रा सा खुर्चे तो अंदर से एक आम मिडिल क्लास लड़की निकलेगी। वो इसी तरह उसे यकटिक देखे गया, यहाँ तक कि कार दूर निकल गई। लग्जरी कैब कोलालमपुर की सड़क पे रवां दवा थी। तालिया पिछली सीट पे खामोश बैठी बाहर देख रही थी, जहाँ स्याह रात में ऊंची रोशन इमारतों वाला शहर दौड़ रहा था और दूर तक फैला था।